आमच्या मान्यवरांक हांगा व्यासपीठार हाडचे सगळ्यांत पयलीं बाब दत्तराम पेडणेकर तशेंच आयज हो कार्य लागीं आसा येवचो बाब आयुश आयज शिवोली यूथ काँग्रेसान हांगा हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा सारें वांटपाक फर्टिलायझर. आमचो भारत देश आसा हो कृशी कडल्यान देश आसा पूण एग्रीकल्चर सेक्टर हे सगळ्यात मेन फॅक्टर आसा. तशेंच जशें इतर राज्यांनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मास जाता तशें हांगर गोंयांत एग्रीकल्चर तशें फार्मर्स चड जायना करता प्रोडक्शन बट तें प्रोडक्शन फक्त तांकां तेंच्या पुरतीच मर्यादीत आसता सेल्फ आसता. सरकारान अशी योजना करची आसता की तांकां यूथ आहा तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय की बाबा तुमी ह्या एग्रीकल्चर सेक्टरान भाग घ्या आनी फार्मर्स जाय आनी प्रोडक्शन करा फार्मिंग करा म्हणून अशें घेवंक जाय. पूण सरकार हेजेर चिंतना करिना. आमचे आतां सद्या फार्मर्स लॉ हे 3 लॉज हेंचेर सगळे फार्मर्स सुद्दां प्रोटेस्ट करता. फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसा सगळे फार्मर्स आजून सुद्दां प्रोटेस्ट करता. मात आमचे सरकार आसा पळय हे कांय म्हणजे फार्मर्साचें कांय चिंतत ना. हो सेंट्रल सरकार जाल्यार तसोच हांगरचो सुद्दां सरकार कांय करिना. जर प्रोडक्शन जालें किंवा तयार जालें लोकांनी इनिशिएटीव घेतलो भुरग्यांनी जाल्यार हो पयसो जो आसा हो सद्या आतां लोक सगळे भायर वयता. हो पयसो गोंयांतूच उरतलो आनी लोकांचेर हे जातलें. हे कोण चिंतिना. सरकार तितको नोंद घेयना हेजेर. सरकार तशें हे करिना. देवाच्या कृपेन आमकां गोंयांत इतको पावस पडटा हांगर मात हे सगळें उदक आहा हे हार्वेस्टींग जायना. हे आमी सगळे व्हांवून वयता उदक. बाबासाहेब हांगर गोंयांत 3 डॅम आसा हितून उदक साठवता. म्हणजे हे उदक आसा एग्रीकल्चर सेक्टर म्हणजे आतां गोंयांत फक्त पावसाच्या दिसांनी एग्रीकल्चर जाता बाकीच्या म्हयन्यांनी जायना कित्याक हांगा उदक नासता. हे जे उदक आसता हे लोकांक पावना म्हणून गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवंक जाय की हांगा आनीक डॅम बांदूंक जाय. रेन वॉटर हार्वेस्टींग जावंक जाय जेणे करून लोकांक जे झाडांक घालता भाजीपाल्यांक उदक दिवपाक इरिगेशनाक फॅसिलिटीज जावंक जाय. ते जायना. हे सरकारान हेजी नोंद घेवची मात सरकार हे नोंद घेयना. तशेंच पळोवंक गेल्यार आतां दुदाचें धरा दुदाचें प्रोडक्शन घ्या. आतां दिसाक कमीत कमी 1.5 लाख तरी 1.5 लाख लिटर दूद यूज जाता. म्हणजे सगळं दूद भायरसून येता. गोंयांत जायना. हे लोकांनी इनिशिएटीव घेवंक जाय. कित्याक तुमी चिंता 1.5 लाख लिटर म्हणजे 50 रुपयांकूच जर लिटर जालें 1.5 लाखाक म्हणजे 75 लॅक्स जाता दिसाक. हो पयसो सगळो भायर वयता. त्या खातीर युथांनी म्हणटा ते युथान अशें बाकीच्या लोकांनी सुद्दां हे जाणट्यांनी सुद्दां युथांक प्रोत्साहन दिवंक जाय जेणे करून सगळे जाण एग्रीकल्चर सेक्टरान येतले आनी एग्रीकल्चर वाडटले गोंयांत हे करतले. आयज आमचें मेन जेवण म्हणटा तें शीत कडी. तांदूळ सुद्दां आमी भायरसून घेता. हांगर गोंयांत कोणूच येना बाबा प्रोडक्शन करपाक बाबा येवन तांदूळ लावया हे करुया तांदूळ हे करुया ते जायना. आमी भायरसून घेता. हो सगळो पयसो भायर वयता. हो पयसो सगळो भायर आनी लोकांनी सरकारान एक्चुली
प्रोत्साहन दिवंक जाय. आयज आमचे दत्तराम पेडणेकरान अशें तांकां हांव हरशीं थँक्यू म्हणटा सारको, कित्याक तेणेन असो इनिशिएटीव घेतलो की फर्टिलायझर वांटुया म्हणून फार्मर्सांक, आनी यूथ काँग्रेसा तर्फे हे प्रोग्राम जाता आनी आमी ते वाडटा. अशेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. पावसान इतले लोक पळय जमयला, एक कारण हा, जावं ते फर्टिलायझर डिस्ट्रिब्युशन, नाजाल्यार झाडाचे जावं, नाय खंयचेय दुसरे प्रोग्राम जावं. आतां तुमी हे पावसान हिंगा एकठांय जाला, देव बरें करूं म्हणटा. एक 2 गोश्टी आहा. एक म्हणल्यार आतां येता ते इलेक्शनाक एक 7 म्हयने आहा, 7-8 म्हयने आहा. सगळ्यांक खबर आहा केवळ सरकार आहा पळय तो, ह्या 2 टर्मान 10 वर्सां जाली. शिवोले मतदारसंघान ह्या सरकारान कितें केलां हे प्रश्न येता ते इलेक्शनाक कोण पळय तुमचे कॅन्डिडेट जावं ते खंयचेय पक्षान जावं, मात मेन म्हणल्यार रुलींग पक्षान कोण आहा तांकां विचारपाचें गरज आहा की बाबा ह्या शिवोले मतदारसंघान तुमच्यांनी केलां तरी कितें. रस्ते पाड उडयला, पावसाच्या दिसांनी गाडये सोड चलोवंक पासून जायना. इतले मिनिमम पळय रिक्वायरमेंट आहा. आमी म्हणटा मिनिमम रिक्वायरमेंट म्हणजे कितें, लायट, वॉटर आनी रस्ते, 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट आहा. हांव नको हांव येयला पळय ते हिसपान म्हाका दिसूंक ना जाला कंप्लीट जाला म्हणून. रस्ते फोडून उडयला, मानता तुमी? रस्ते जाल्यार अजिबात फोडून उडयला. लायटीचे हांबे पासून देंवला. लायटी LED लायता पळय रस्त्यार ते ह्या शिवोले मतदारसंघान बाब पेडणेकरान लीड घेतला आनी आयज फर्टिलायझर दिवपाचें काम केलां. वालोर म्हणटा कित्याक जे करंट गव्हर्मेंट पळय आहा, करंट MLA सरकार आहा, म्हाका दिसना हें काम केलां म्हणून. बाब पेडणेकर थँक्यू व्हेरी मच, तुवें शिवोले मतदारसंघार हें काम चालू केलां. त्याच नेटीन धरून 3 गोश्टीचें, रस्ते जावं, लायटीचें काम जावं, नाय उदकाचें काम जावं, हें मागता तुजे कडल्यान. हें आमचे शिवोले मतदारसंघार कंप्लीट करून दिवपाचें काम तुजें. आनी येता ते इलेक्शनाक आमी तुजे भाशेन एक लिडर, डायनॅमीक लिडर आमकां ह्या मतदारसंघात जाय. हे 2 शब्द उलोवन हांव म्हाजे दत्तराम पेडणेकर यांचे हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेले बद्दल हांव तेंचे आभारी आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. भाशणां थोडक्यान करुया, कित्याक लोक रावल्या, लोकांक प्रोग्राम बेगीन काबार करुया. 2 गोश्टी म्हणटा. एक पयली गोश्ट रोशनान सांगली, भारत हो कृषी प्रधान देश. आमचे मॅक्झिमम प्रोडक्शन हे जर जायनाशिल्लें देशांत जाल्यार हजारो करोड लाखांनी कोटी रुपया आमचे सरकाराचे जे आज बजेट आसा, जे पयशे आसा, हे आज इम्पोर्ट करपाक वतले आशिल्ले. पूण सरकार फक्त घोशणा करता, खास करून हे भाजप सरकार केंद्रान तशेंच राज्यात आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा ही जी घोशणा आसा ही फक्त घोशणाच उरलेली आसा. प्रत्यक्षान जो शेतकरी वर्ग जावं, युवा जावं किंवा खंयच्याय फिल्डांतलो मनीस तेका जर आपल्या पांयार जर उबो करतलो, जर कोणी जर आपल्या पांयार उबो रावपाक सोदता, तेका प्रोत्साहन दिवपा सारकें हें सरकार कांयच करिना. आतां हांगाच पळया, हांगा डिफरंट हें आसा, महिला आसा. हांव महिला हांगा प्रश्न करपाक सोदता, तुमचे भितर कांय अशें आसतली जी ग्रहाधार स्कीम घेता आसतली. कितके तुमकां टायमार पयशे येता? 4-4, 5-5 म्हयने पयशे येता. हांगा यूथ कितके आसा? हांव युथाक प्रश्न करपाक सोदता, तुमकां कितके जाणां कडेन तुमचे कडेन जॉब आसा? जाणटे हांगा लोक आसा, 60 वर्सां वयले सिनियर सिटीजन. DSS स्कीम जी आसा, कोणाक टायमार पयशे येता? सो ह्या सरकाराचे आज इतको सरकार हो आज बेजबाबदार आसा. लोकांचे गरीब जनतेचे ह्या सरकाराक कांयच पडलेले ना.
आमी कितके फावट युथ काँग्रेस टिमीन कितके फावट थंय वचून लढाय मारल्या ह्या डिपार्टमेंटांनी, जावं ते समाज कल्याण खातें जावं ते महिला आनी बाल विकास खातें जावं, ह्या खात्यांनी वचून डिपार्टमेंटांनी वचून धडक मोर्चा व्हरून आमी हे पयशे कितके फावट रिलीज केल्ले आसा आमी मागणी करून. सेम गोष्ट ही आज जे आमी आज फर्टिलायझर वाटपाचो जो आज हांगा प्रोग्राम दवरला, हें काम आशिल्लें सरकाराचें. सरकारान शेतकऱ्यां पर्यंत हें सारें पावोवपा जाय आशिल्लें, पूण हें काम आज आमकां करचें पडटा. फाटल्या तेंपार तुमी जाणा पेंडेमिकान 3000 लोक मेले आनी खास करून जीएमसीन जे आमी म्हणटा की आमचें गोवा मेडिकल कॉलेज सामकें फुल्ली इक्विप्ड आसा, ऑक्सिजनाक लागून मरपाची लोकांचेर वेळ आयली आनी त्या टायमार बसून हे ऑक्सिजन दिवपाचें काम ह्या सरकाराचें आशिल्लें. दुर्दैव आमच्या अशें गोंयकारांचें ऑक्सिजनाच्या कमतरतेक लागून, ऑक्सिजनाच्या सप्लायाक लागून लोक मरचे पडले, लोकांक मारून उडयले. आनी आमी युवा काँग्रेसीन, काँग्रेस पक्षान जीएमसीन वॉर्डांनी वचून कोवीड पेशंटा खातीर आमी सिलिंडर सप्लाय केल्ले आसा. सो अशें हे आमचे गोंयकारांचें दुर्भाग्य म्हणटा हांव की असलो सरकार हो आमकां लाभला. ह्या सरकाराक बेगीन घरा धाडपाची आज वेळ येयल्ली आसा. कित्याक तुमी पळयलां की ज्या पद्दतीन हो सरकार काम करता, मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आसा, युवकां कडेन आज नोकऱ्यो ना. आज स्किमी पसून ज्यो आज केल्ल्यो आसा, ह्यो स्किमी आज टायमार आज पयशे मेळना. खरी पेंडेमीक सिच्युएशन आसा, जावं जाणटे जावं महिला जावं हेंका टायमार आज पयशे मेळपाक जाय आशिल्ले. 4-4, 5-5 म्हयने पयशे मेळना. सिलिंडर पळय 2014 काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळान 2014 पर्यंत 414 रुपयान सिलिंडर मेळटालो. आज 850 रुपया सिलिंडर जाल्लो आसा. तुमकां भायल्या मनशांक चड बरें खबर आसतलें की घर चलोवपाक कितलो त्रास जाता आसतलो. पयलीं आमी चुलीर रांदताले, चुली वयले आमी सिलिंडराचेर येले, आतां परत चुली पेटोवपाच्यो. इंटरनॅशनल मार्केटान जेन्ना क्रूड ऑयलाचे भाव जेन्ना सामके हायेस्ट आशिल्ले, तेन्ना आमी काँग्रेसीच्या टायमार 60 आनी 70 रुपयान पेट्रोल दिल्लें. आनी आज इंटरनॅशनल मार्केटान सगळ्यांत कमी भाव आसतना आज हो सरकार आमकां 100 रुपयान पेट्रोल आनी डिझल दिता. जे वास्तवीक आज हिशोब जर करीत 35 रुपयान आमकां पेट्रोल आनी डिझल मेळपाक जाय, 35 रुपयान. पूण मागीर चिंता तुमी हो सरकार कितको लुटता. पूण ही लूट खंय वता कोणाक खबर ना. लुटता जाल्यार हे पयशे परत जनते कडेन पावपाक जाय आशिल्ले, पूण हे पयशे आज आमचे कडेन पावना. सो हांव चड टायम घेना. हांव तुमचे कडेन एकूच मागता की ह्या सरकाराक खंयचेय परिस्थितीन प्रत्येक मनशान विचार करून ह्या सरकाराक आज घरा धाडपा खातीर आज पावलां उचलपा जाय. आमचे सायडीच्यान काँग्रेस पक्षा मार्फत जितके आमचे कडेन, आमी सत्तेर ना, आमी विरोधान आसा, जे आमचे पर्यंत करपा जाता लोकांक ते आमचे पर्यंत आमी प्रयत्न करता. खास करून हांव आमची युथ काँग्रेस टीम आमची जी आसा शिवोले, हेंचें हांव अभिनंदन करता. कित्याक तेंच्यांनी जे काही ते फाटल्या तेंपार जें काम केलां तें खरेंच कौतुकास्पद काम आसा. त्याच बरोबर आमचो काँग्रेस लिडर हांगा दत्ताराम पेडणेकर हेंचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक उपस्थितांक म्हजो नमस्कार. थैंक यू. तमाम कांग्रेसी सदस्य नेतागण, बहुत अच्छा लगा आज इस ब्राह्मण मंच पर बैठे हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं. ये आज आपके बीच आए हैं, आपको फर्टिलाइजर देने आए हैं. एक सत्ता में बैठी पार्टी है बीजेपी, जो 3 कानून लेके आई है, जो किसानों की जमीन उनसे छीन रही है. और एक पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, जो कांग्रेस है, वो विपक्ष में रहते हुए भी किसानों के लिए क्या मदद हो सकती है उस बारे में सोच रही है और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. इसके लिए मैं इन नेताओं को, यहाँ पर बैठे हुए शिवलिंग के नेताओं को, दत्ता जी को, यश को, रोशन को बहुत बधाई देता हूँ. ये बात आप सभी को सोचनी पड़ेगी. मैंने जो बात कही है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है, ये सिर्फ एक छोटा सा कार्यक्रम फर्टिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम नहीं है. ये सोच को दर्शाता है या हमारे विचार को दर्शाता है. ये कांग्रेस को दर्शाता है कि कांग्रेस क्या सोचती है. कांग्रेस चाहती है कि हर व्यक्ति के घर में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो. बीजेपी नहीं चाहती है. बीजेपी आपसे दंगे करवाएगी, वो आपको लड़ाना चाहती है. वो जीएमसी में आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकती है, वो दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सकती है,
वो आपकी जान ले सकती है। 6 महीने बाद चुनाव है, गोवा का भविष्य खतरे में है। अगर ऐसी ही पार्टियां सत्ता में आती रही तो इसी तरीके से होगा। गोवा के कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा, यहाँ के युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा और गोवा का क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिस गोवा पे आपको प्राउड है, जिस गोवा पे आपको गर्व है, बीजेपी धीरे धीरे वो गोवा आपसे छीन लेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उठ खड़े होइए और कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। आज एक शुरुआत है, हम ऐसे और बहुत सारे कार्यक्रम आगे करते रहेंगे, आपके बीच आते रहेंगे। यहाँ आया बहुत अच्छा लगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्राह्मण थालिका देवाचे नामस्मरण करून आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित हमारे दिल्ली के एक नेता और गोवा के प्रभारी अखिलेश यादव जी, आपका नमस्कार। तसेच आमचे काँग्रेस यूथ बाप ॲडव्होकेट वरद मार्दोलकर, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट माझे मित्र चंदन मांद्रेकर, आमच्या शिवोलीचे ब्लॉकाचे यूथ प्रेसिडेंट बाप रोशन सोडनकर, तसेच विवेक देवस्थानचे अध्यक्ष आणि इतर सगळे आमचे आयचे मान्यवर, पत्रकार बंधू, आमचे शेतान काम करपी माझे भाव भयणी, कार्यक्रम जो घडोवन हाडला, एक फर्टिलायझेशन तुमकां दिवपाचो, तितून तुमचो सहभाग पळोवन खरेंच खूब आनंद जाता आणि मनान सावन बरें दिसलें की आज आमी शेता कडेन वळपाची खरीच गरज आसा। आनी जेन्ना आमकां शेता कडेन वळपाची गरज आसा, हांव 2 मिनटां म्हाजें भाशण थांबयतां। आमच्या युथांनी अरेंज केल्ल्या प्रमाणे आज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा। चड वेळ घेना, म्हाका दिसता म्हाजो खूब टायम जालो। आमकां संदी दिली तेन्ना सगळे विशू घेवन काँग्रेसान पुरी ताकदीन ह्या मतदारांक देंवतलो आनी सगळे प्रश्न सोडयतलो। तेन्ना म्हाका तुमचो सगळ्यांचो ह्या काँग्रेस पक्षाक साथ जाय। तेन्ना आनी चड वेळ घेनासतना देवस्थानचे पदाधिकारी, देवस्थानचे प्रेस मिडिया, तसेच उपस्थित सगळे माझे शेतकरी बंधू भगिनी, हांव हांगा एक शब्द दिवन तुमकां आयच्या माझे 2 शब्द आसा तेजोय भार बाप साईश, बाप विटू मोरजकर, देवस्थानचे अध्यक्ष बाप दिलीप तामणकर, आमचे बाप वयर सरता आसतना सगळ्यांनी शेती वेवसायांतल्यान वयर सरता, पूण आयज आमी खंय तरी सरकार कमी पडटा, आमी मातशी कुशी जाल्ल्याक आनी शेती पासून पयस वयता। एक म्हणजे तेजे लेबर कॉस्ट जो आसा तो इतलो हाय आसता की आमचे पयलीं कितें करता, घरांतलेच लोक काम करताले आनी ते विकत वयताले। पूण आयज एक शेत रोवप आनी ते कामेरी हाडून थंय पयशे दिवन ते रोवप म्हळ्यार म्हाका दिसता आयज तें परवडना आनी लोक खुबशे कमी कुशीक सरत आसा। पण दुसरे वटच्यान पळयलें जाल्यार मायनींग बंद जाल्या, ट्युरिजम इंडस्ट्री काबार जाल्ली आसा, नुस्त्याचो वेवसाय थंड जाल्लो आसा आनी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत वाडत आसा। कितले न्ही तितले म्हळ्यार 35% अनएम्प्लॉयमेंट जाल्लें आसा। म्हणजे आयज लोकांक जगपाक कठीण जाल्लें आसा। आयज लोकांक रस्त्या सायडीक आमचे कितलेशेच गोंयकार कोण नुस्तें विकता, कोण भाजी विकता, हो वेवसाय करून आयज आपल्या कुटुंबाचें आनी आपलें पोट भरपाचें प्रामाणीक प्रयत्न करतात। आनी म्हाका दिसता आयज वेळ येयल्लो आसा, परत आमकां नेचरान दाखयला की आमी नेचरा कडेन परत वचपाचें, जमनी कडेन परत वचपाचें। कित्याक जमीन आयज शेती आमकां आपयता आनी निसर्गय सांगता आमकां की आमचें सगळें जें मुखाल्लें उत्पादन आसा, आमचें पोट आसा, तें शेती कडेन आसा। सो तेन्ना परत सगळ्यांनी शेती कडेन येवपाची गरज आसा। मोदी सरकार शेती वेवसाय वेगळी कायदे हाडून ते काबार करपाचे प्रयत्न करतात, आमी ताका विरोध करीत आसा। गोंयांत सुद्दां आमचो जो GDP आसा, त्या GDPचे एग्रीकल्चराचें कॉन्ट्रिब्युशन 8%, म्हणजे खूब कमी आसा।
म्हणजे तेजे टोटल GDPचे 8%च आमी आयज इकॉनॉमी आमचे कॉन्ट्रिब्यूट करता ते वाडपाक जाय. जर आमचो गोंयांत आनी प्रगती जावपाक जाय, आमची इकॉनॉमी वाडपाक जाय जाल्यार चड पयशे आनी चड लोक म्हाका दिसता शेती वेवसायांत वचपाक जाय. आनी त्या हेचेर बाब दत्तरामान ही इनिशिएटीव घेतली की फर्टिलायझर्स वांटप. तेतूंतल्यान लोकांक मदत जातली की जो खर्च जाता सारें बाकीचें हें करपाक तांकां एक खंयचो तरी पेज बाब दत्तरामान आंगार घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आनीकूय लोक वेवसायांक येतले आनी शेती उत्पादन आमचें वाडटलें. तितूंतल्यान रोजगार तयार जातलो, तितूंतल्यान इन्कम तयार जातलें आनी आमची सगळ्यांची पोटां भरपाकूय तितूंतल्यान मदत जातली. म्हणून हांव बाब दत्तरामाचें अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक मागता परत आमी शेती वेवसाया कडेन या. शेती वेवसाया कडेन एकूच आमकां हें उत्तर मेळटा. म्हाका याद आसा हांव हॉर्टिकल्चरचो चॅरमॅन आसतना एक नवीन कितल्योश्योच स्किम आशिल्ल्यो तेजे पयशे पडनाशिल्ले म्हणून आमी केले की जो कोणी 10,000 स्क्वेअर मिटराक जर शेती वेवसाय सुरू करता थंय जाल्यार थंय ताका जो खर्च आसा तो बांय मारपाचो, तो आडो मारपाचो, आपल्याक शेती प्रोटेक्ट करपाक जाल्यार आमी 10,000 स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान जवळ जवळ 30,000 रुपया आमी ताका दिताले, जे परत दिवपाची न्ही. ती स्कीम कदाचित चालूय आसत आनी त्या भायर आमी ती जी शेती उत्पन्न जातली ते विकतले खंय म्हणून आमी ती एक गाड्याची स्कीम केली. ज्यादा वयत थंय हॉर्टिकल्चराचे गाडी दिसतात ती हांव थंय चॅरमॅन आसतना आमी स्टार्ट केली. ज्या कारणान गोंयकार ह्या शेती वेवसायांत परत येवचो भाजीपालो विकपाक आनी ती आमी गोंयकारां खातीर म्हणून आमी ती स्कीम स्टार्ट केल्ली. आमी लोकां फाटल्यान लागताले की गाडी घेया पूण त्या टायमार आनी सबसिडीचेर आमी भाजीपालो विकताले जे भायलो येताले आनी गोंयचोय बी. आयज बरें दिसता की ते गाडये आयज गोंयभर बसलेले आसा आनी तितूंत एक वेगळो तरेचो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाल्लें आसा. जी हांवें ती स्कीम आमचो सरकार आसतना 2007 सुमार आमी ती 6-7 आमी स्टार्ट केल्ली. ती आयज गोंयभर पसरून म्हाका दिसता हजारो युवक तेजेर आयज डिपेंड आसा. परत एकदां सिओली ब्लॉक यूथ काँग्रेसचे अभिनंदन करता की बरी कार्यावळ करता तुमी, सगळे युथाक इनवॉल्व करा आनी तांकां सरकाराचेर डिपेंड न रावता स्वता वेवसाय कितें करून पांयांचेर उबे रावपाची तयारी करची. कारण हो सरकार जॉब क्रिएट करना, इंडस्ट्री हाडना. ह्या सरकाराचेर जर अवलंबून रावलें जाल्यार आमचें फ्रस्ट्रेशन वाडटलें आनी यूथ काँग्रेस यूथ जे आसा गोंयचे ते वेगळे मार्गार लागपाक शकता. त्या खातीर हांव यूथ काँग्रेसीक मागता की हो एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यूय तुमी मुखार व्हरात आनी बाब वरात आनी तेंचे टिमीक हांव बरें मागता. तशेंच बाब दत्तरामाक जें काम तुवें समाज सेवा घेतलेली आसा ती तुवें अशीच मुखार व्हरची. लोकांची मिटींग आसा त्या मिटिंगेक वचपाक ते म्हाका मातशी रजा घेता. थँक्यू. जे शेतकार भाव आहेत त्यांनी एकटेच करून फुडें येवन पयले फावटी म्हाका दिसता एका सोशल वर्करान समाजसेवक इतलें बरें काम केलां लोकांक सारें दिवपाचें. हेच्या पयलीं हें काम कोणेंच करूंक ना म्हाका तरी दिसना. पूण सो हांव मागता देवा कडेन की सराक दत्ताराम पेडणेकराक ते देवान ब्लेसींग दिवचें, तेचें कितें स्वप्न आसा तें पुरे जावचें म्हणून हेंच हांव मागता. देव बरें करूं. ह्या देवस्थानाच्या पवित्र स्थळान आसा आनी हांगा आसपाचें कारण म्हणजे आज आमी शेतकऱ्यां मदीं एक खत वांटपाचो कार्यक्रम केल्लो आसा. त्या देवस्थानचे पदाधिकारी तशेंच आमचे काँग्रेसचे यूथ स्पेशली हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. त्या बरोबर आज आमी हांगासर एक खत वांटप करता. ते खत वांटप करतना आमचें मेन उद्दिश्ट आसा की आमची शेती प्रधान जो देश आसा आनी खास करून शिवोली आसा तेजेर आमचें लक्ष आसा. काँग्रेस पक्षाचें लक्ष आसा अशें दाखोवन दिवपाचें आमकां. आनी तें आमची नवीन जी पिढी आसा आमचे आज आमकां पळयता आमी जाणटी, आमचे महिला, आमचे पुरुश आज शेतान काम करतना आमकां दिश्टी पडटा. पूण नवीन पिढी ह्या शेती वेवसाया कडेन वळचे हें आज आमचें मुख्य उद्दिश्ट आसा. तुमी जाणा आसतले की गेले 1.5 वर्स आमी कोरोनाच्या ह्या महामारीन आहा पूण जेच्या कडेन अन्न आसा पळय तो आज सुखी आसा. आनी तें जर आमी आमच्या घरा मेरेन पावयतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी शेता कडेन परत वळपाची गरज आसा. आनी येणारो जो काळ आसा आतां रोखडेच हार्वेस्टिंग सिजन जातलो तेन्ना ह्या सगळ्या शेतकरी वर्गाक खास करून शिवोलीन जितले आमचे शेतकरी आसा तांकां मोफत
कापणी यंत्र उपलब्ध करून दिवपाचो आज हांवें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनानसून हांव म्हाजी पावलां उखलून शिवोली जाता तितली गोरगरिबां कडेन पावोवन गरजुवंतां कडेन पावोवन तांकां मदत करपाचें काम करपाचें आसा असो हांवें आज संकल्प केल्लो आसा. तेन्ना उपस्थित सगळे मिडिया आनी आमचे सगळे हांगासरले शेतकरी वर्ग तशेंच देवस्थानच्या पद्दती हेंचो हांव मना पासून आभारी आसा. देव बरें करूं.